जेते भी चाषी भाई माने अछंती किंबा पीएम किसान योजनार हिताधिकारी माने अछंती समस्तंकु मोर नमस्कार। तो आपण मानंकु एतिकी अनुरोध भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत निहाती देखिबा आपण मानंकु जरूरी अटे। तो वर्तमान आपण माने अपेक्षा करिसंती पीएम किसान योजनार 22तम किस्ती को। तो अनेक हिताधिकारी पीएम किसान योजनार टंका पाउछंती। तो केतेक हिताधिकारी ए पर्यंत पीएम किसान योजनार टंका पाउनाहांती, कारण सेमाने केतोटी किस्ती पाइछंती किंबा केतोटी किस्ती सेमानंकर अटकी जाइछि। तो सेमानंको पई कोन करबाकू पड़िबो एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानंकु सब किछि डिटेल्स कहिबी। एवं एही पीएम किसान योजना रे अनेक नियम मध्य बदलाई दिया जाइछि। सही नियम गुड़िक कौन अच्छी निहाती यही वीडियो माध्यम रे कहिबी। सही नियम को न मानिले यही पीएम किसान योजनार 22तम किस्ती केबे हेले मध्य आसी पारिबो नाही, जेउटा कि केंद्र सरकार नियम गुड़ाक आणुछंती। तापरे मु आपण मानंकु कहिबी प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती केबे आसीबो। तापरे एही 22तम किस्ती आसीबा पूर्वरु आपण मानंकु गोटे डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ुछि। तो जेउटा कि केंद्र सरकार एही 22तम किस्ती आसीबा पूर्वरु जारी करिसंती सही डॉक्यूमेंटटी कोन एवं काहीकि आवश्यक सही डॉक्यूमेंटटी आपण मानंकु निश्चय एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। तापरे केउ चाषी भाई माने प्रधानमंत्री किसान किस्ती पाइबे नाही, सेमानंकर नियम गुड़िक कौन रही एही वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स आपण मानंकु कहिबी। तापरे हिताधिकारी तालिकारे आपणको नाम किपरि जांच करिवे ताहा मध्य एही वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स कहिबी। ता पूर्वरु आपण मानंकु गोटे अनुरोध, वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु, फलरे एही परि हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानंक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तापरे देखंतु मु बिना प्रमाण किंबा बिना नोटिस रे मु आपण मानंकु वीडियो प्रोवाइड करे नाही। तो मु कोनोसी नोटिस किंबा कोनोसी प्रमाण नै कि वीडियो यूट्यूब रे प्रोवाइड करे। तो सही नोटिस किंबा सही प्रमाण कोन अछि आगो को आसंतु जानिबा। तो डेरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो देखंतु एही चाषी को खाता को आसीबनी 22तम किस्ती, लिस्ट रे आपणको ना नाही। तो देखंतु नूतन वर्ष आरंभ होईछि एवं चाष जमीरु गाँ पर्यंत प्रधानमंत्री किसान योजनार परवर्ती किस्ती केबे आसीबो ताहा ही आलोचनार विषय। देखंतु आज्ञा नूतन वर्ष वर्तमान आसी जाइछि एवं चाष जमीरु गाँ पर्यंत प्रधानमंत्री किसान योजनार परवर्ती किस्ती केबे आसीबो ताहा ही आलोचनार विषय। देखंतु प्रधानमंत्री किसान योजनार टंका केबे आसीबो बा 22तम किस्ती केबे आसीबो, वर्तमान एही हिताधिकारी माने बा प्रधानमंत्री किसान योजनार हिताधिकारी माने समस्त आलोचना करुछंती। तापरे जेउ चाषी भाई माने प्रति 4 मासरे सेमानंको अकाउंट रे 2000 पाउछंती, सेमानंको पई एही राशि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही टंका सार ठारू बिहन पर्यंत समस्त छोट एवं बड़ चाष खर्च को कभर करे। देखंतु आज्ञा जेउ चाषी माने प्रति 4 मासरे सेमानंको अकाउंट रे 2000 टंका पाउछंती, सेमानंको पई एही अर्थ राशि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जेउ चाषी भाई माने वर्तमान प्रत्येक 4 मासरे किस्ती थरे पाउछंती, सेमानंको पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तापरे एही टंका सार ठारू बिहन पर्यंत समस्त छोट एवं बड़ चाष खर्च को कभर करे। देखंतु आज्ञा एही टंका समस्त सार ठारू बिहन पर्यंत छोटरू बड़ चाष को खर्च करे। तो 2000 टंका आपण मानंकु तो हेबनी, वर्तमान अधिका टंका लागिबो। तो केंद्र सरकार आमको 2000 टंका देउछंती, सेथिरे कोन हेबो। तो देखंतु 2000 रे चाष काम करी हेबो कि ना। तो वर्तमान सरकार को मोर एतिकी अनुरोध, समस्त चाषी भाई माने जदि एकथा कहते ताहेले मु भावुछि
2000ରୁ 2500 କିମ୍ବା 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ। ତାପରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଥର ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2000 କିସ୍ତି ଅଟକି ଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2000 କିସ୍ତି ଅଟକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ, ତେଣୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଛି। କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣମାନେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ 4 ମାସକ ଦେୟ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପୂର୍ବ 4 ମାସିକ ଦେୟ ବଜାୟ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ EKYC ଏବଂ ଚାଷୀ ID ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି EKYC ଏବଂ ଚାଷୀ ID ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ EKYC ପୂରଣ କରିବା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ EKYC ପୂରଣ କରିବା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ EKYC କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ନିୟମଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ EKYC କରିବା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନିହାତି ଥିବା କଥା, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜମି, ଚାଷ ଏବଂ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜମି, ଚାଷ ଏବଂ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଥାଏ। ତାପରେ ଫାର୍ମର ID କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି କହୁଥିଲି ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏହି ଫାର୍ମର ID ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମର ID ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ମର ID ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତ ଏହି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମର IDଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
जदि आपण माने फार्मर आईडी करूनाहांती आपणमानंकर किस्ती टंका अटकी जाइपारे। सरकार कहिसंती जे चाषी परिचय पत्र बा फार्मर आईडी निश्चित करिबो जे योजनार लाभ सठिक चाषी पाखरे पहुँचो। देखंतु सरकार जो कहउछंती परिचय पत्र जोटा कि फार्मर आईडी निश्चित करिबो जे योजनार सठिक चाषी पाखरे पहुँचो। यह नकली काम एवं भूल पंजीकरण को रखिबो। देखंतु आज्ञा जो नकली भाव में चाषी माने पंजीकरण करी एही टंका पाउछंती सेमानंकु रखिबो। जे माने ए पर्यंत चाषी परिचय पत्र पाई नाहंती सेमाने किसान सम्मान निधिर 22तम किस्ती पाइबारे विलंबर सम्मुखीन होई पारंती। देखंतु आज्ञा जे माने ए पर्यंत चाषी परिचय पत्र पाई नाहंती सेमाने निश्चय 22तम किस्ती विलंबर सम्मुखीन होई पारंती। तापरे ई केवाईसी पूर्ण करिबारे विफल हेले परवर्ती किस्ती रे मध्य विलंब होई पारे। पीएम किसान योजना अधीन रे ई केवाईसी पूर्वरु बाध्यतामूलक रहिछि। जे माने ए पर्यंत ई केवाईसी पूर्ण करि नाहंती सेमाने परवर्ती किस्ती पाइबे नाही। तेणु जदि आपणकर 2000 टंका समय मध्य पाइबाकू चाहंती तेबे तुरंत ई केवाईसी करंतु। देखंतु आज्ञा पीएम किसान योजना रे ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक रहिछि। तेणु आपण माने निहाती ई केवाईसी करंतु एवं आपण मानक पाखरे निहाती फार्मर आईडी निहाती रहिबा आवश्यक। जदि आपण मानक पाखरे फार्मर आईडी करि नाही ताहेले आपण मानकर किस्ती अटकी जाई पारे। तापरे एही त्रुटि पाई विलंब होई पारे किस्ती। अनेक समय रे पेमेंट केवल ई केवाईसी किंबा चाषी परिचय पत्र जोगु हुए नाही। आधार एवं बैंक अकाउंट सूचना रे मेल न खाइबा, बैंक अकाउंट बंद हेबा, आईएफएससी कोड परिवर्तन किंबा केवाईसी अपडेट मध्य प्रमुख कारण। जमी रेकर्ड रे त्रुटि मध्य जड़े चाषी को अयोग्य घोषणा करिपारे। देखंतु आज्ञा आपण मानकर किस्ती टंका अटकी जाई पारे। अनेक समय रे केवल ई केवाईसी एवं फार्मर आईडी रे परिचय पत्र जोगु हुए नाही। तापरे आधार एवं बैंक अकाउंट तुलना रे मेल न खाइबा बा आधार एवं बैंक अकाउंट मैच न हेबा, तापरे बैंक अकाउंट बंद हो जिबा, तापरे आईएफएससी कोड मध्य परिवर्तन किंबा केवाईसी जदि आपण मानकर अपडेट नाही ताहेले किंबा जमी रेकर्ड रे कोनोसी त्रुटि थिले आपण मानकर किस्ती टंका हुए तो अटकी जाई पारे। तेणु आपण माने यथाशीघ्र केवाईसी करंतु, तापरे फार्मर आईडी करंतु, तापरे आपण मानकर आधार लिंक करंतु, तापरे आपण मानकर बैंक रो सबु किछि डिटेल्स ठीक करंतु, तापरे जाई कि आपण मानकर किस्ती टंका आसीबो। तो देखंतु आपण मानकर जेतोटी किस्ती टंका अटकी जाइछि निश्चय आपण मानक अकाउंट को आसी जिवो जदि आपण माने एही काम करिवे। तापरे जमी संबंधी समस्या मध्य प्रधानमंत्री किसान किस्ती रे विलंबर कारण जदि जमी रेकर्ड अपडेट न होई न थाए, म्यूटेशन विचाराधीन थाए किंबा जमी विवाद रे थाए, एपरी परिस्थिति रे चाषी माने सेमानंकर सूचना संशोधन पाई निकटतम कार्यालय को जिबा उचित। देखंतु जमी संबंधी मध्य समस्या जदि प्रधानमंत्री किसान किस्ती रे विलंब हेबार कारण जदि जमी रेकर्ड अपडेट होई न थाए, म्यूटेशन विचाराधीन थाए किंबा जमी विवाद रे थाए, एपरी परिस्थिति रे चाषी माने सेमानंकर सूचना संशोधन पाई निकटतम कार्यालय को जिबा निहाती उचित। तापरे आपण मानंकु केउ चाषी प्रति प्रधानमंत्री किसान पांठी पाइबे नाही। देखंतु आज्ञा मुख्य कारण हैला केउ चाषी भाई माने प्रधानमंत्री किसान किस्ती पाइबे नाही। सेमानंकर गोटी गोटी करी अछि आसिला नियम, सही नियम गुडी को कोन अछि आसंतु जानिबा। जेउ चाषी माने ई केवाईसी पूर्ण करी नाहंती, देखंतु आज्ञा मु आगरु मध्य कहूतिली वर्तमान कहूछि 1 नंबर रे जेउ चाषी भाई माने ई केवाईसी पूर्ण करी नाहंती सेमानंकु किस्ती टंका मिली पारिबो नाही। तापरे आसिला 2 नंबर रे जहार बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होई नाही। देखंतु आज्ञा मु आगरु मध्य कहूतिली जेउ मानकर बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक नाही सेमाने किस्ती टंका पाई पारिबे नाही। तापरे 3 नंबर रे आसिला जेउ माने जे सेमानंकर जमी वेरिफिकेशन करि नाहंती। देखंतु आज्ञा
ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଯାହାର 2 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 2 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଯିବ। ତାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି ତାହେଲେ କିପରି ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ pmkisan.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି pmkisan.gov.inକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସେଠାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 22ତମ କିସ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ 22ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।